маҳмадалӣ муҳаммадиев ҳунарпешаи маъруфи театру синамо шоми 6 январ дар синни 76 солагӣ даргузашт. сабаби марги ӯ ҳанӯз расман эълон нашудааст, вале пайвандонаш тасдиқ намуданд, ки рӯзҳои ахир аз нафастангӣ азият мекашид. вай нафастангӣ баъд давланиш кам мехест, баланд мешуд. агар ҳамун сари вақт ки ӯ колуша намегирифт, ҷи луғатш мекард, немеҷақидаш. гуфт нафастангӣ вай карис аст, ягу дорё ман алафи баъд асал дигар намудҳои вай гирифтам фиристонмош. он гуфт сол шудам чанд вақт пеш. یکی بود بعد نه 2-3 روز پس زنگ زد گفت نه خیلی مزم نیست. خیلی گفتم نختار شما من میبینم که خیلی تقدیرم میبیدست. ҳамкорону дӯстон ва шогирдонаш субҳи 7 январ барои видо ба ҳунарпеша ба манзили ӯ омаданд. حکای محمدعلی یک شخصی عجایبی بودن که مردم کینماتوگرافی SSR همشون ویا میدونستند، میشناختند. کدام کیناستودیویی که نمیرفتی اول پرسان میشیدن از محمدعلی همون شخص در تاجیکستان چه خیلی گفته. این نشانه آنه که او علاقه در دل تمام کینماتوگرافیست‌های همون دوره SSR و SNG حاضره در دلشان جا داشت و تا حال او فراموش نشونده برای ما مردم کینماتوگراف. چونکه او یک شخصی بود که همو در کدام کینایی که نبود و این هنرمندان اشتراک میکردند، این شخص گلی سری ثبتی همون ما خودی ما بودند. ҳунармандон бо таассуф иброз доштанд, ки дар соли 2021 чанде аз ҳамкорони худро бар асари бемории COVID-19 аз даст доданд ва дар оғози имсол дар гузашти Муҳаммадиев барояшон хабари дардноке буд. Дилбар Умарова, ҳунарпешаи мардумии Тоҷикистон, ки ҳамкурси Маҳмадалӣ Муҳаммадиев аст, марги ӯро барои театру синамои тоҷик талафоти бузурге медонад. Маҳмадалӣ ҳеҷ гумон надоштам, ки дар як рӯз ин хел бемор мешаваду از نزد ما می رود. هنرمندی خیلی بلایاقت، زیبا، قد و قامتی زیبا، یک مایلبایی که وی داشت تنها مایلبش در فیلم ها چقدر که اکنون حسن می داد به وی و یک بنقشش موافق بود و یک آدم دلصاف، شوخی های زیاد شوخ بود محمدعلی. و در تئاتر هم چندین نمایشنامه‌های بهترین نقش‌های اساسی بازیده است. میدونم که در بین خلق دوست داشته ترین هنرمندی بود. خیلی افسوس میخورم که امسال ما 5 نفر همکاران را از دست دادیم. خدا رحمتشون کنه مالی. یادت بخیر محمدعلی جان. маросими ҷанозаи марҳум нисфирӯзии имрӯз дар масҷиди назди манзили зисташ баргузор шуда, ӯро дар қабристони маҳаллаи маъруф ба 7 километри пойтахт ба хок супурданд. Где Искандербек? Если не скажешь, где Искандербек, сбросим с минарета тебя и твоих заложников. маҳмадалӣ муҳаммадиев 10 марти соли 1946 дар ноҳияи дарвози вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон таваллуд шудааст. одам пӯсташро иваз мекунад. шикори охирин, хайр кабудии тобистон, тали мамнӯъ, ситораҳо дар шаб ва соя аз зумраи нақшҳои офаридаи ин ҳунарпеша аст.